बजारे बजारे भाई तोर भाई दो बजा आसीची आसीची रे भाई गणेश पूजा तोरो तेलिंगी बाई दो बजारे तोरो पेही काली बाजा बजा तोरो तेलिंगी बाई दो बजारे तोरो पेही काली बाजा बजा 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 भाई बजा रे तोरो मारदल बाजा बजारे भाई बजारे तोरो भाई द बजा आसीची भाई आसीची आज गणेश पूजा तोरो तेलिंगी भाई द बजारे तोरो पेही काली बाजा बजा तोरो तेलिंगी भाई द बजारे तोरो पेही काली बाजा बजा 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 भाई बजा रे तोरो भाई द बजा तोरो भाई द बजा तोरो भाई द बजा तोरो भाई द बजा बजा रे भाई बजा रे तोरो तेलिंगी भाई द बजा आसीची भाई आसीची आज गणेश पूजा बरसके थरे आसीची भाई सबु देवता माने अछंती चाहे अबरे गणेश पूजा साही तो लुकिब दांड तो लुकिब लागुथिब केड़े मजा आसीची शुभ दिन मन हुए रे उछन मुसिक पृष्ठ रे बीजे करिछन्ति गजानन आसीची शुभ दिन मन हुए रे उछन मुसिक पृष्ठ रे बीजे करिछन्ति गजानन ताकु करी आमे दर्शन भाई होई जीवा आमे धन्य ताकु करी आमे दर्शन भाई होई जीवा आमे धन्य बजा 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 भाई बजा रे शंख महुरी बजा शंख महुरी बजा शंख महुरी बजा शंख महुरी बजा बजा रे भाई बजा रे तोरो तेलिंगी भाई द बजा आसीची भाई आसीची आज गणेश पूजा कार्य अग्र पूजक गजराज विद्यादाता बुद्धिदाता सेही पुणी विघ्नराज हाँ सर्वमंगल कार्य अग्र
ଜଗ ଜରାଜ ବିଦ୍ୟାଦାତା ବୁଦ୍ଧିଦାତା ସେହି ପୁଣି ବିଘ୍ନରାଜ ତୁଣ୍ଡେ ଥିଲେ ପରା ତାଙ୍କରି ନାମ ଭାଇ ଶୁଭ ହୁଏ ସବୁ କାମ ତୁଣ୍ଡେ ଥିଲେ ପରା ତାଙ୍କରି ନାମ ଭାଇ ଶୁଭ ହୁଏ ସବୁ କାମ ଜଗତେ ଜଗତେ ଉଡ଼େ ଭାଇ ଖାଲି ତାଙ୍କରି ଧ୍ୱଜା ଖାଲି ତାଙ୍କରି ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼େ ତାଙ୍କରି ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼େ ତାଙ୍କରି ଧ୍ୱଜା ବଜାରେ ଭାଇ ବଜାରେ ତୋର ତେଲିଙ୍ଗି ଭାଇ ଦ ବଜା ଆସିଛି ଭାଇ ଆସିଛି ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜାର ଏଇ ଗଣେଶ ଭଜନଟି ଦାସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି ଆଉ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାଇ ଚିତ୍ରସେନ ଷେଣ୍ଢ ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତ ମୋର ଅଛନ୍ତି ତାପସ ଭାଇ ଯିଏକି ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତ ନିଜକୁ ମୋତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ नमस्कार दर्शक बंधु मो म्यूजिक डायरेक्टर सुधीर कुमार आज बहुत सुंदर गीतटी डब कलु गीतटी खूब शीघ्र गणेश पूजा उपलक्षे आसुअछि डांस नंबर गीतटे आसुची जहाँ को नुआ सिंगर हेले भी बहुत बढ़िया गाई कृष्ण आ गीतटी को लिखिं चित्रसेन आ गीतटी को प्रोड्यूसर कर तापस भाई आ विकास बाबू मत सुजोग देइछन्ती म्यूजिक संगीत निर्देशन दायित्व देइछन्ती गीत बोलिया आ गीतटी जदि आपण मानको भल लागुची दास एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल को आपण माने लाइक करिवे शेयर करिवे आ मीठा मीठा कमेंट सहित चैनल को सब्सक्राइब करिवे नमस्कार।